Malam hari ini kita kembali memperingati wafatnya salah satu aulia Allah, yaitu Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan pada malam ini kita membaca surat atau ayat 4 dan tahlil yang kita hadiahkan pahalanya kepada Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi dan keluarga serta zuriat beliau, khususnya kaum muslimin pada umumnya, agar tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat-derajat beliau itu di dalam surga, dan Allah mengembalikan kepada kita berkah ilmu, berkah amal ibadah mereka, Allah kembalikan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, sekedar hanya untuk memberitahu, mungkin ada nang kada tahu Faqih Muqaddam itu. Nah, Faqih Muqaddam itu adalah seorang habib, artinya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang urutannya nomor 17 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silsilah yang ke-17. Beliau ini sudah wafat 779 tahun yang lalu. Ngaran sidin Muhammad bin Ali. Digelar Faqih Muqaddam. Faqih artinya seorang yang ahli fikih, Muqaddam yang terkemuka. Di masa itu beliau adalah seorang fuqaha, salah seorang fuqaha yang sangat terkemuka, yang begitu menguasai masalah-masalah fikih, sehingga beliau disebut Faqih Muqaddam. Dan beliau diminta oleh murid-muridnya untuk membangun mazhab sendiri. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Oleh pengikut Faqih Muqaddam diusul, pian ini sudah mampu seperti Imam Syafi'i, lebih baik kita maulah mazhab sendiri, mazhab Faqih Muqaddam. Tapi saran-saran itu ditolak oleh beliau. Beliau walaupun merasa sangat dalam sudah ilmunya, tetapi beliau masih merasa bahwa beliau adalah pengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau dikenal sebagai wali karena mencukupi syarat-syarat orang jadi wali. Dan karamat-karamat beliau itu banyak sekali, kada bisa dihitung. Karena fi kulli sa'atin min sa'atihi karamah, setiap saat, setiap jam daripada jam beliau adalah karamat. Beliau mundar-mandir ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali sehari. Sidratul Muntaha. Salah satu karamat beliau. Namun ada karamat yang paling istimewa dari beliau. Yang karamat ini tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain. Yaitu adalah banyaknya aulia-aulia yang berasal dari keturunan beliau sampai hari kiamat nanti. Pada hari ini berapa banyak wali-wali di dunia yang berasal dari keturunan Faqih Muqaddam? Ada Al-Idrus, ada Al-Habsi, ada As-Saggaf, ada Al-Kaf, macam-macam. Di mana-mana semua itu adalah keturunan zuriat dari Faqih Muqaddam ini. Kita kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi adalah zuriat beliau sampai sekarang yang ada, kada diketahui dengan jelas. Nah, sedangkan zuriat dari Faqih Muqaddam sampai hari kiamat bertaburan di seluruh penjuru bumi, di mana-mana yang memegang wilayah kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu karamat yang paling besar. Para muhibbin rahimakumullah, Faqih Muqaddam ini beliau dikatakan Qutbu Madar
Tarikah Alawiyah, tokoh sentral tarikat Habaib, tarikat Alawiyah. Biasa tarikat Al-Qadiriyah itu pemimpinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada tarikat Sammaniyah, pemimpinnya Samman Al-Madani. Nah, ada tarikah Habaib, tarikah Bani Alawi atau tarikah Alawiyin, pemimpinnya adalah Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tadi. Nah, kita di majelis kita ini banyak mengamalkan wirid-wirid yang berasal dari tarikah Faqih Muqaddam ini. Oleh karena itu kita memperingati wafatnya beliau dengan harapan itu bisa menumbuhkan kepada kita kegairahan, semangat untuk kembali mengamalkan apa-apa yang beliau ajarkan, baik itu berupa ilmu atau amaliyah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada karamat daripada beliau yang disebutkan bahwa beliau ada mempunyai seorang pembantu. Pembantu beliau ini suatu hari berangkat ke Afrika. Berapa lama di Afrika, datang kabar kepada keluarganya bahwa pembantu Faqih Muqaddam itu meninggal dunia. Keluarga pembantu ini datang kepada Faqih Muqaddam mengabarkan, wahai Faqih, bakas pembantu pian dahulu itu mati di Afrika. Ini ada kabar. Fa'atraqa ra'sahu qalila. Faqih Muqaddam menundukkan kepalanya sesaat. Beliau menjawab, lam yamut, dia belum mati. Ujar keluarganya, di mana pian tahu belum mati? Ini kabar sudah ada nih mati. Ujar sidin, aku tadi sudah mengontrol ke surga kada terdapat inya. Aku sudah mengontrol surga, kada ada pembantuku itu. Maka orang jadi pembantuku itu ahli surga, ujar sidin. Sudah kuliti surga, ng lantai 1, lantai 2, surga eksekutif, surga ekonomi, sudah kada ada pembantuku. Berapa lama kemudian muncul, kali hidup juga masih sekalinya. Nah, ini salah satu karamat daripada Faqih Muqaddam. Nah, jadi dengan cerita ini kita boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan ajaran beliau, wirid-wirid beliau, mencintai beliau dan zuriat beliau, kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pembantu beliau itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, beliau ini meninggal dunia malam Jumat. Ada yang mengatakan hidup 30 bulan Zulhijjah tadi. Makanya biasa haulnya diperingati pada bulan Muharram, karena wafatnya 30 atau akhir daripada bulan Zulhijjah. Dan kubur beliau dikenal, diziarahi di kota Tarim sana. Jadi kita bertahlil malam ini. Dengan tahlil ini mudah-mudahan derajat beliau lebih ditinggikan lagi di sisi Allah, dan kita seberataan mendapat berkah ilmunya, berkah amal ibadahnya. Demikian pula keluarga kita dan zuriat kita dan orang-orang yang kita cintai. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة إلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر وعظي وبلغ ما قرأناه وما حللناه وما ذبحناه وما فعلناه من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك هدية وزيادة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونوليها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح كل أهل بيت الله وكل أزواج رسول الله وكل أزواج رسول الله وكل أصحاب رسول الله وكل أصحاب رسول الأكرمين وكل أصحاب رسول أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان ليوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم
وإلى الروح وخصوصا إلى الروح الشيخ وخصوصا إلى الروح حبيب الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى الروح وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا ووالدينا ومعلمينا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه عنه واجعل جنة مسواه ومأواه. اللهم افسح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم رحمة ومغفرة وشفاعة ونعمة بهذه أهل القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اذكر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد بحق محمد وآل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para muhibbin sekalian rahimakumullah, kita ucapkan terima kasih kepada para penyumbang donatur yang menyediakan hidangan pada malam hari ini, dan kita doakan agar mereka mendapat rezeki yang luas, yang halal, yang baik, dan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita doakan juga kepada kita-kita yang makan hidangan tersebut agar diberi Allah ilmu yang bermanfaat, diberi Allah kemudahan beramal saleh dan husnul khatimah. Faya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.